akong nasabtan ang usa sa imong legacy kini JHCSC. Yeah. So, yun, di ba, expound na naman. Well, will it start sa Yeah. creation of that law? Correct. It started with Bostoni. Okay. Sayang time, he was able to make a law creating the GH Relias. But at that time, it was Polytechnic College. Okay. And then, when I was the congresswoman in 2010, 2010, that started also nga, i-continue na ko ang balaod nga diin akong gipalapdan. I created a new law which converting it from GH Polytechnic College to GH Cerillas State College. Change nila ang name sa JHCSC. I think that's one reason nga ilang giputol. Okay. Mojo na mong nabantayan. Because they keep on saying nga, kami pa sadaan ko no nga, naputol. Grabe na po na. Kami na noon sadaan. Kami nagbutang, kami ang putlon. Unsay nakaagni nimo karon ma'am nga gusto na pug ka nga magpapili isip kongresista sa 2nd District? One is kaning program youth education. I want it back. Ang imong kaatbang sa segundo this is medyo matawag ba nato nag Gen Z batanon Gen Z, pa, I know. Unsay edge nimo niya ma'am nga inana sa pagdagan sa isip kongresista? Kanira. How about the Zamboanga del Sur Sports Academy, ma'am? If ever Puhon, if Sweet will also be there, all this program, balik din na to. Ma'am, unsa si Madam Au isip asawa ni Bostoni? I'll correct you, ha? Ay, Ayun na ng madam. ma'am, Because kanang madam Auring, ma'am. kuan na, manalag na. Mayong adlaw dakbayan sa Pagadian, mayong adlaw lalawigan sa Zamboanga del Sur. Welcome na usab sa 5th episode sa Talakayan with Radjuman, ang podcast nga program sa DXPR RMN 603 og 96.7 IFM News Pagadian. Of course, nagdala ni sa titulo nga Distritong Wow kang Congresswoman Au. Sa title pa lang mga kasama, kabalo na ta kinsagyod ang atong bisita karon nga episode. Way lain ang usa sa mga naghatag legacy sa Zamboanga del Sur, ang inahan sa lalawigan Zamboanga del Sur, Congresswoman Aurora Auring Enerio Cerillas. Ma'am, maayong adlaw. Mayang adlaw, Jo, o sa tanang viewers o listeners Yes, din sa inyong programa, Talakayan with Radjuman. Mayang adlaw kada tong tanan. Yes, ma'am. Good morning. It's an honor for us gyud nga na guest kada mo. It's para sa amo, ma'am, kana bitong murag matawag yun namo nga talagsaon ni nga higayon nga mag-guest namo ang usa sa mga banggiitan nga magbabalaod sa Zamboanga del Sur nga naghatag legacy sa Zamboanga del Sur. Pangutanan nato una, ma'am, how are you nga karon ni daghan na kay kang mga tawag nato nga mga murag kagigabas-gabas karon since campaign period na? In a way, yes, kay nagsugod naman dyan ang atong official o kanang kampanya nga pwede na tayo magbutahe ko, no? Yes, ma'am. So, pila na kaadlaw, sukad atong naghihimo ta og grand rally diri sa Pagadian City. Sa isa kaadlaw na tulo, upat ka lungsod nga adtuon jud namo. Yes, ma'am. Nasayod ta, ma'am, nga daghan gud kaayo mga millennials karon nga mga botante. Mas daghan karon ang mga Gen Z voters, and not all of them nasayod kung kinsa gyud si Congresswoman Au Cerillas. Pwede ba ta masayod, ma'am, kung asa sa imong during your younger years, asa nagikan si Madam Au? Wala ka nang imong gisulting younger days. Okay ra na, Jo. Yes, ma'am. But sa akong ingon sige ug mo adto ko sa mga lungsod. Igo lang ko mingon nga, well, I'm going back to Congress. Kaya honestly, wala na dyan ko ikapang, I have nothing to prove anymore to the people of Zamboanga del Sur because nahimo na ko nilang kongresista. Yeah. Sa 12 ka tuig, no? I started my
political life in 1998. And then 2001, nakat, I became the governor here from 2001 to 2010. And then went back again to Congress for another year. So all in all, it's 21 years. Tanan. Katong way back, balik ko na to ng ingon nimo ma'am, nga way back 1998. Unsa to nga posisyon? Congresswoman sa 2nd District. At that time, si Gob, o si Bostoni at that time, was then the Secretary of DENR. That was the time of President Erap Estrada's administration. And then, after that one term, sa probinsya ko, I ran for governor. Ma'am, naa ba sa imuhang instinct jud prior ka misulod sa politics nga gusto ko mo serbisyo sa Zamboanga del Sur? Gusto ko mo serbisyo sa katawhan sa Zamboanga del Sur? In a way, yes, no? Kay, if we go back to history, no? Naman na makita sa political history diri sa Tibok Probinsya. Started with my parents sa side sa akong ineryo, no? Diin ang akong amahan, wa pa ni mataon ni sila because kaning kamo siguro nanamo sa millennials and then Gen Z. So wa pa dyan matao. So my dad was the Lone District Congressman before the entire province and even including the province of Basilan and Zamboanga City, Lone District. And my late father was Congressman Canoto M.S. Enerio, Senior. Then my mom also became the vice governor here in the province of Zamboanga del Sur. Way back in, I think, 60s. No? And then, but before that, ato pa yung uting kayon, I was born in Oroqueta City, okay? Yeah, okay. And my grandfather, the father of my father, was the first mayor of Oroqueta City. Then followed by the brother of my father for 22 years as mayor of Oroqueta City. Subot pa sabot ana ma'am nga sa akong nakita sa nabasa na ako sa imuhang data, banker ka before. Oh yeah. Oh yeah. Yeah, that's my first love really. Oh. For 15 long years. From, well, balaan naman yun niyo akong edad, but anyways, 15 years ko sa Philippine National Bank. So, ang akong banking days was very memorable because first love yun ako ang akong banking days. So, pagkatong during your banking days, naghuna-huna na ba ka, ma'am, nga, I want to be like my father. I want to be like... Not really, because akong mom really insisted that I should run. If not for my mom, really, I don't think maabot ko ani because it was really my mom who insisted that I should run. And then, well, itabo naman, kaya lagi, maingon ko nga, na, himon sa akong mama nga, orag, na-hostage ko kadyot, kay, preparado na tanan ang akong certificate o candidacy. So, okay. No choice, except to sign na lang, na, okay, I go, run for Congress first time. So, in 1998. 1998. Though the year 1998, ma'am, unsa to mga challenge nimo before nga first timer ka nga nahimong congresswoman that time? Anyway, warag di man jud kaayo lahi no because naanad man mi. Because my dad was congressman lagi, niya ako pong mom was vice governor here. So in and out ang among balay is open to everybody. No, so naanad na pud mi, you know, set ng mga constituents na to na well you have to deal with them, you know, ang ilang mga problema ginagmay and then we have to solve it also. So naanad ako ana sa panahon pa sa akong ginikanan. Ma'am, as far as I can remember, unsay sitwasyon sa 2nd District Zamboanga del Sur that time? At that time? Yes, ma'am. It was a little bit, di yun ginanakalisod, no? Because, although, nagsugod ko, but, himpuli lang ko
sa akong husband nga diin pag himos ni President Erap sa iya ug secretary. Then that was the time na ang mga mayors na inanyo nga I should be the one to run. So dito nalagay nga na mo na ang certificate of candidacy na ako. Because my mom really who insisted on it. So wala og okay na lang ko because taghan na kayong nagkuhan ba nga you have to run. Kay maputol ang mga programa nga nasugdan ni Tony. So therefore, ma'am, katong sa second district, murag kuan na lang na ay nahimo si Boss Tony, imo na lagi padayon. That's one, no? But let's go back, no? Kay si Tony was taas ang kantoning yung pamulitika, no? So, inunduman nato si Tony started siya ang one of the assemblyman sa we have two regions before, Region 9 and 12, autonomous region. So, dito siya ga-start as an assemblyman. And then, at the height, you know, we have our martial law na, and then, Cory Aquino was then nahimong presidente, no? So, at the height of Cory Aquino's popularity, so, medyo na si President Marcos, the old Marcos, no? Parang na-exile man siya. But, I am proud to say na ako maginikanan my family, the Enerio, and the family of Tony, the Sirilises. Sa una pa, we were really supporters of the late President Marcos Sr. So, when Tony ran for the first time sa 8th Congress, he was the only KBL. KBL is the original party of the late President Marcos Sr. Kilusan Bagong Lipunan. So you could just imagine popular kay ato si President Cory, but very happy because in the entire Region 9, Tony Sirelius was the only KBL who won, you know, sa Kongreso, sa 8th Congress. Okay. Ma'am, dito ta sibog tagamay pagka-governor nimo sa Zamboanga del Sur. Unsay mga agenda nga nakatabang sa Zamboanga del Sur during that time nga ibutan nato sa health, mga inaana? Unsay gi priority nimo ato nga time, ma'am? Honestly, there was one big problem at the time when I was the first time I ran for governor. Kaya nahati man ang atong province. Yes, ma'am. And there were so many issues nga alisod because what masabtis mga tao, why there were some employees na ma-retrench, but they couldn't follow the law. At the end, it is very clear sa law nga na-divide me ang province of Zamboanga del Sur, nahati. The other one is the 5 municipalities, or how many is it, napunta sa Sibugay. So, but the law of that is very clear nga nahati me, so a certain percentage of the area should go to the new province. Sa Sibugay. Sibugay. And that includes the assets, liabilities, and network. So, what to masabtis mga empleyado because a certain sa empleyado should go also to Sibugay. So, all the equipments, everything, nasa kuan ato sa balaod. So dito daghan kay nag-react ang mga empleyado. To the point kay daghang na retrench. Unsa gihimo nimo ato, ma'am, para makalma sila? Honestly, it took me some time because to the point nga we went to court. Okay. So there were some nga nabalik to sila because the civil service law nga naiuban nga position nga dili pwede matangtang sila, but na-settle na tanan na wawalik sila and then they were paid. So in short, medyo lisod sa akong pagsulod, but later on hinahinay na sabtan, and then that's it, na kuan na sunod-sunod na. And my programs, it has been I started it, no? Ang akong 7-point agenda. Okay. I was the one who started it. Okay. And number 1 there is education. Number 2 is health.
Number 3 is agriculture. Number 4 is infrastructure. Number 5 is peace and order. Number 6 is social services. Number 7 is livelihood assistance. That's the package. That's the program. Ma'am, speaking of education, naka-mention ka education. Sa akong nasabtan, ang usa sa imong legacy kani JHCSC. Yeah. So, yun po expound na. Well, it start sa Yeah. creation of that law. Correct. It started with Bostoni. Okay. Sayang time, he was able to make a law creating the GH Relias. But at that time, it was Polytechnic College. Okay. And then, when I was the congresswoman in 2010, 2010, that started also nga, i-continue na ko ang balaod nga diin akong gipalapdan. I created a new law which converting it from GH Polytechnic College to GH Cerillas State College. Primero Polytechnic. Yes. Sa panahon ni Tony. And then, sa panahon na nako, akong gi-convert to GH Cerillas State College. Duha mo guna ka law nga diin. Si Tony ga-start, Polytechnic, then it was my law na nahimong State College ang GH Cerillas. Ma'am, unsa may nahon-nahonaan nimo and Boss Tony nga nganong nagbutang man mo og tulungaan sa matag tugkaran sa mga lungsod sa Zamboanga del Sur? Unsay tumong og tuyo gyud na? Honestly, imo naman ang gi-mention, but mo dyan na akong gibalikan karon. Why I'm going back to Congress kay at that time, pag-start na anak ni Tony anang Polytechnic, ako at the same time, governor na po to. So, we worked so hard na nangita mi pa maagi because nakitaan man jud namo nga ang edukasyon importante jud kayo sa kabataan. Og mingon mi nga why we thought of putting it every town because ang among programa manggod nga ang edukasyon o education at your doorstep nga diin among lantaw nga wala na bitay rason ang ginikanan ang mga kabataan nga di maka-eskwela kaya na just tugkaran. So that was the reason nga nangita mi pamaagi nga unsaon nato nga madala sa matag lungsod og nahimo na mo because we were able to, you know, there was many arrangement gimo sa Commission on Higher Ed because ang college is with the CHED. So, dito, na-arrange na namo nga, okay, grant, no, for every town. So, nakuha po dito sa taas nga, needed yun sa mga katawhan because daghan mo taglagyo diri nga mga lugar, na coastal, na po bukid kayo. So, with that program, ang mga bata ma-entice yun to go to school. So, in fairness po karon sa naitabo, naman din na atong GH, ubay-ubay biya po jud ang nahimong professional Tinuod. sa maong eskwelahan. Tinuod ma'am. Kanang, like for example, sa second district, murag naa kay mga balaod dito ma'am, nga naay mga schools na dito nga imuhang nang mga namuntar sa JHCSC. You know, I have all these things, no? Yes. Ora ni siyang kalendaryo, Yes. ora po ni siya og brahang raggo, but you know, hindi mo rin din akong kudigo, Jo, no? Oh, yes. Because for every town nga asa ko, I'm bringing this Okay. para mahibalaan nga, well, if you are running for Congress, you are there to legislate laws. Dili na pwede nga matulad ka dito silpid dira trato dira o MG no mo na kadaghanan no. So you cannot be a member of the silent committee. Okay, when you're part of the committee, when you're a member of that committee, you should do your best nga unsa imong mahatod nga unsa nga balaod nga imong mabutang nga beneficial sa imong distrito nga nagrepresentar ka. So, like this, for example, naamay histuan din na kanang atong DepEd naman din na. Records will say,
nga dinha sa distrikto mas daghan jud mig eskwelahan kaysa District 1. Mas daghan og mga Yes. GH. Okay. Not only GH. We Okay. are talking here of State College lang. State college. But talking here of secondary school or national high school. So for every town, when you make a law, imo po na i-deliberate no, sa committee. Like for example, kaning mga eskwelahan ato na sa basic education. So, kung may magbalaod, naadyo na Republic Act and then followed by the number. So, I have so many schools. We have so many schools. Kakapoy na kayo. I think Murag pila ka murag nakabuok, ma'am? 70, kapen, 73. Sa second district lang? Second district lang. Second district Second alone? district lang alone. Mm-mm. So, murag yun akong kasulti nga, well, you are running for Congress, then you should know what you'll be doing in Congress. Ma'am, unsa pa imong mabati ana, like for instance karon ang akong makauban, proud to say sila nga, ma'am, graduate kog Oo, GH. lagi, oo. Ma'am, nakuan ako. Unsay feeling nimo ana, ma'am, nga naa kay produkto gikan sa imong eskwelahan nga gimuntar sa ilang mga Grabe jud mi, you know, every time murag mama, usay ka nun hitabo karon wala ba og emotional juga no because there are some even parents nga tagbo na mo na maghilak nga ma'am, akong mga anak nakahuman ang 5 pero ang akong unom o 7 ka mga apo magsugod na unta ma'am pero naputol ma'am and started to hilak na and then daghan po kayo mo dol ma'am, proud ko ma'am, you know, teachers. Yes, ma'am. I think maski gani sa District 1 there's so many teachers nga product sa GH Religious. And I'm very proud of it kay di po ta maingon nga ang kanang eskwelahan na mingon ko di kalidad kay you know why na uban nakakuha og exam like teachers board exam from Suminot GH Religious naka number 4 napo din sa Bayog ka number 6 o 7 napo yung Margos nga naka top sa pagkuha og exam. So kuan ba kayo kanang sobra pa sa sa Kalipay. Sa Kalipay. Napabay sobra sa Kalipay sa baba. Kung sa Bisaya pa kalalo mabaga gibayaw sa langit. Kanang murag lalom na kayo na John no but ora makakita mi, you know, yes, like naday ma'am, GH ko ma'am. Murag proud you ka kay nga wow. Nahimo na karon. You know, karon lang sa atong GH we were able to produce 71 lawyers. Yeah. So, And just counting. imagine, And counting. and counting. And then, una-una mo lisod, kay magpa-eskwela abogasya. Na may kauban diri ma'am, eskwela gali. Mo ba? Okay. So, Ma'am, sa reaction ni mo ana karon since init na mabug kaning disgutanan nga i-change nila ang name sa GHCSC? I think that's one reason nga ilang giputol. Okay. Mojud among nabantayan. Because they keep on saying, kami pa sadaan ko nga, naputol. Grabe na po na. Kami na nung sadaan, kami nagbutang, kami ang putlon. And then, talking here nga, wa ko naman comply sa requirements. OMG, no? Kanang requirements dahil. Requirements lang na. All you have to do is comply. Di ba? Granting, na-requirements nga ko lang, then comply it. So usually, ang Commission on Higher Ed, naadyo na usahay sila nga mga more requirements ba? Labi nang kurso nga imo isulod na po, kabago. Dapat yun ay mga additional. So, sila may nanin lingkod karon di ilang i-comply. As simple as that. So, ang nakaapan lang kay tungod siguro sa Religious, allergy sila. So, man nila makuha ang mga landi, ato nila igiigo, giharos tanan ang mga extension campuses nato. Ma'am, balik ta aning election period. Way back, like, kabalutan aside ang tanang nidagan ka. And unfortunately, wala jud ka palari. Now, unsay nakaagni nimo karon ma'am nga gusto na pug ka nga magpapili isip kongresista sa 2nd District? One is kaning program youth education. Okay. I want it back. Na kaning
education at your doorstep, Yeah. edukasyon sa tugaran, ilang itangtang, mangita po tag maagi karon nga mabalik na po. If there will be some laws to, to introduce, we'll introduce it. Nga para malig-on jud nga di na makuha ng mga extension campuses sa tanang lungsod sa Zamboanga del Sur. I'm not talking here of District 2 lang. We did it the entire province. Ma'am, ikada adto nimo libot suri nimo anang mga lugar lungsod sa Distrito 1. Makit-an kanila unsa ang ma-feel nimo nga vibe sa imong mga supporters ana? Honestly, wan jud kayo kanang manay mahinangop jud, amo mga leaders pa nga kaniadto pa. Of course, there was one youth camp nga akong gingan nga na uban ninyo din first time pa mubutar. Kay ang Gen Z biya mo pa na siguro tao in 1998, no? Tinood. Oh. So Baby pa jud. Napa jud tao. So he should start nga kaning pamulitika karon bitaw nga lahi na jud ang politika karon kaysa among naandan sa una. When I ran for the first time in 1998, like unsay pagkasulti nga nakaingon man ka ma'am nga lahi? I think you all know nga ura og at the end of the day ura og kwarta lamay ang kwarta naman lang yung pinaka barometro karon, diba? But there are some, of course, di jud kayo makuan with social media karon ma-aware na biya po ng katawan. Kani ma'am, ang imong kaatbang sa segundo this is medyo matawag ba nato nag Gen Z batanon Gen Z, yeah, I know. Unsay edge nimo niya ma'am nga inana sa pagdagan sa isip kongresista? Kanira akong kodigo dong, no? Kanira akong kodigo. These are my laws. Then kung kinsa nang gasuporta niya, pangutan-on po doon siya iyang nahimo balaod because you are running here position nga mag-legislate og laws. So, what are the laws nga kini dire? So, well, ang pinaka balaod din ay di nila maangkon kaning RA 9159. That's the creation of GH Real Estate College. I doubt angkonon po nila. But they keep on saying why na imong si Relias. Well, let the people speak. Because I don't know if you were able to hear Mayor Yikik, Papitugo. Well, kato na lang siya mutubag because og siya pangutan-on kauban na ba sila karon, di ba? So, siya mismo yung akseptar nga, kanin dala na kanang imong giagian, di ba? Muna. Pero mo lagi ingong walay na imo. So, like the Coastal Road, that is RA 10550. That's a long road. Nagsugod sa Malinaw, then San Pablo, Dinas, all coastals. And that goes around up to Dimataling, Binsinso, Margos, Lapuyan, goes to Pumalarang. That's a long road. Umingon sila nga, kami nagsimento. Of course, when it is a law already, kinsa man diha naglingkod, magpadayon jud na ang maong dalan, maintenance ana, because na budget every year when it is a law already. So speaking of that coastal road, speaking of that mga kadalanan, like for example aning when provincial road, yes, I converted it to a national secondary road. And when you make a law about that road, it should connect to a neighboring province. So, like for example, kaning din sa Lekot, goes direct to Bayog, Kumalarang, moagi pud Lapuyan. And then, mo traverses dito sa Sibugay, Imelda. Kay mo man ay silingan. So, that's one law. Then there was another law, provincial road gapon. We converted it. Nga diin,
Agi gapon diri sa Lakewood, Bayog, lahos po sa Sindangan, which is sa Buanga del Norte. So, munang secondary national highway because that is conversion of a provincial road to a national secondary road. What's the purpose of pagmugnaan na nga balaod? Well, Ma'am. developments. Okay. Og magian og dalan mangkod. Ang mga tao mo support, di ba? Even this Margos sa Tubig Regional Hospital. This is RA 8412. Look, at that time ang regional hospital placed it in Margos sa Tubig because at that time wa pa tama tunga. Wa pa tama tunga sa Sibugay. So karon that's national ko na kay national naman ang Margos sa Tubig Regional Hospital. Pero subo kayo, kita po'y nagsugod din sa medical center. It was during my time and I put up na din. But I heard, murag, sige lang ko nung balibad, nga walay bakante, and then, musinyas lang, diretso na mas Margos. Panalitan man ko ikaw kung buligan sa panahon nga ikaw Jud puhon nga mahimong congresswoman sa second district. Naabot ba'y posibilidad nga makaambag pug ka diha sa medical center diri sa Zamboanga del Sur? Why not? Okay. Why not? Munang, ako siguro mo, anyo pod nga. That's why, si Sweet magod, no? I mean, I'm proud to say na si Sweet decided nga, okay, madagan ko siya, gobernador. Og si Sweet God with me, nga, nasa Congress, it's orag tandem with all my mayors, sa among team, matabangan yun, manindot pag-ayo. In fact, kanang medical center sa una, kaning dinis sa Dao, kanang ato provincial medical center, it used to be a tertiary hospital. Okay. What do you mean by tertiary hospital? We can compete with the private hospitals. Okay? We have all the equipments before. So karon, sad to say, warag ambot amo siguro yung interview nila. How about the Zamboanga del Sur Sports Academy, ma'am? Oh, that's one school also nga. Sakit pod kaayon, paminawon nga. And to think, daghan kayong mga bata to nga, anak pa jud sa mga, di maka, paskwela's anak ba? Then they started their life at a young age nga, katong na talent sa sports, nga nakahuman, nahimo pa silang mga scholars sa nakalilaing universidad. Kaya, I don't know if you remember, when I was the governor, every anniversary na to sa province, ang atong guest atong sa una sa panahon po ni Boston ang guest na mo si Sigi is sports commissioner in the name of Ramon Fernandez. Okay. Ramon Fernandez. So, Ramon and Tony, they were friends sa una pa sa lang college days. So, siya yung siya yung guest speaker sa among sports day. And then, siya yung mo tanaw sa tanang modula sa basketball, tanang sports. Siya yung mingon kani, pare, ako, dalhin ko ito, this group, dalhin dito sa Manila. And morning mga bata, na some of them were distributed in different university. Nasa Adamson, nasa Arellano, gani sa UST pa. Even Lasal, na pa. Ang Sports Academy Zamboanga del Sur, ma'am, wala ba na siya na-replicate sa ubang mga provinces sa honestly, Philippines? si Mon, si Commissioner Mon Fernandez, naibog siya. And to think, ilang gihimo na karon. Until now? Karon sa Manila, naghimo sila sports academy na. Okay. Ila tong kuantong sports academy na to dire. Ura gi-replicate nila. Kay kuya ba ta kay sa una with that sports academy. 6 consecutive years nga champion ta overall. Elementary and secondary school. Urang mahaglok tanan og makadungog sa atong probinsya. Sa every time nga natay regional athletic meet. So, ubay-ubay.
Og ma-feel yun nimo. There was one even nga came home. International boxer siya. Wa siya sukad mapildi. Sukad nga na-train siya sa sports academy. In the person of Jan Mindero. Ngayon, uli lang siya because magminyo siya. He was bringing his kanang iyang trooping nga dako kayong bakos. For belt. O belt. And then iya siya kung Ma'am, I have to see you. I have to thank you because wala man din si Boston eh. But I'm here, I'm just came home kay magminyo siya. And then, pag kumani magminyo, mato pa siya Dubai kay na pa siya ano po, international, ano po, boxing ko ano. So, yun siya nga, ma'am, never pa ko napildi. And every time I'm being interviewed, may yun siya nga, I am a proud product of the Sports Academy of Zamboanga del Sur, headed by Governor Tony Cirillas. Now, karon ma'am, if ever. If ever, puhon, if Sweet will also be there, all this program, balik din na to. Because mo din nakatabang. Dili lang sa kabataan. But I think, sa una man good, very sad because sa una, competitive province na. It's either number 5 or number 6. But now, reaction, ma'am, about it. Oh my God. So, dirito sa lighter part, nga question nga para mga personal yun, mga maila, sa mga Sambusur, especially taga Segundo Distrito sa Zamboanga del Sur, katong mga wakpad siguro, ay no mga millennials, lagi sa kung ingon kaganina, murago pa kailan mo, for sure katong mga dugay, nakailan mo ever since, siguro wala, kung ano dyan, dili na angay unta ipangutan na, but for the sake sa atong mga bagong tumutubo. Ma'am, ano paborito mong laaganan diri sa Zamboanga del Sur, particularmente sa Segundo Distrito? Well, yun siguro ko nga, it might be in second district, but this is one place nga, naganahan po ni, dili lang sa amo, no? But, na ilasad ni, na kanang Lakewood sa una, no? Katong Alindahaw Resort, no? Kay, murag, naila man dito siya. But sad to say, well, maybe it's tungod sa politika, naputol dyan to, nawala, pero, well, sayang lang because that's one lake, when I was the governor here, I was able to receive a plaque, an award, as one of the cleanest lake in the entire Philippines. So, karon wala anaamang gani uban nga mga lugar nga mailan nato pero mas ganahan ko ato because kuan mo gud to kanang it's a lake on top of the mountain. I think that's the only lake on top of the mountain. No? Ma'am, sa paborito mong pagkaon, doon nakakita na dyan ko ni mo, sa paborito mong pagkaon, pero sa paborito mong food, nga gusto dyan mong kanon? Secret. Bitaw. Kuan lang ko, simple ra kay ko dai, you know. I love to eat bulad, you know. And inununan. That's it. Unsa si Madam Au isip inahan? Isip inahan, yes. I'm proud to have, I have my 4 grandchildren. Adiin, nanay usa nakahuman, ang tulog na eskwela pa. And I have my son also, karon running for mayor, back to mayor sa Damalinaw. Siya naman dyan akong solong anak. So, but for grandchildren, I have girl, boy. Tantan, Tonton, Tintin, Tortor. You see, sa una na may meet-up. Ilang sweet, duha pa sila kabok. Tanton meet-up. Niabot ang katulo, Tanton-tin meet-up. Niabot ang kaupat, Tanton-tin tor meet-up na. Pani, but tinuod na. Unsa si Madam Au isip asawa ni Boss Tony? I'll correct you, ha? Ay, Ayun na ng madam. ma'am. Because kanang Madam Auring, Ma'am. kuan na, manalag na. Unsa si Ma'am Okay. Supportive ba kaayo si Boss Tony sa Yeah. mga- Oo, yeah. I mean, dili ko maabot ani og Mm. di pa support si Tony nako. Ano, may whole family.
So, they're always there. And sometimes, sila pa yung mangisog. But, to me, medyo ako ang kalmado nga politiko. Ma'am, last question. Ano sa imong beauty secret na nagpabilin kami ang? Secret? Bitaw tayo, Yes, no? ma'am. Yes, ma'am. Senior na ko. Yes, ma'am. Basta, ako lang ang giyangkon. Yes, ma'am. But just don't ask me my age. It's a crime. It's a crime. It's a mortal sin. Pero bitaw, lang ko, kanang stress-free. Yeah. No? Di na ko pa stress. Manang di ko ganahan mo Facebook day. Kaya maka-stress na day. So, well, unay problema, take it one at a time. Masa yung paghandle imong mga bashers, ma'am? Kabalo jud ko nga naa kay mga bashers sila na karon. I don't read them, kuhan lang ko kanang di naman ko kakita kay di man jud ko basa anang mga Facebook para di ko Ma-stress. But opposite me ni boss. Si boss will answer really one by one. Kisa nang mubas niya, kugihan yun na iyang tubang. Well, depende lang siguro na sa kanabang bita mag-text. Di ko wala ko pasensya nang mag-text. Okay. Ma'am, daghan pa yun kay yung tatang hisugutan apan ang amo na lang hangyo imong mensahe sa mga katawhan ilabi na sa segundo distrito ning lalawigan sa Zamboanga del Sur. Okay, abot naman jud ang puhon sa Mayo 12. Manay election day na to. Nakita untang mga kandidato, i-plastra lang nato atong mga programa. Let the people know your programs. Kay sa akong katungod, isip mo balik pagka-kongresista sa segundo distrito. I have all my ebidensya nganong na ako'y mga balaod. So, manghinaot lang ko karong eleksyon na the right to vote is the right of everyone. And the right to choose is also the right of everyone. But ako lang hanyo nga di lang unta ipatigbabaw ning usahay ka nang makadungog mi nga di lay kami kinahanglan kuhan kay taplakan lang kwarta pag-abot sa piniliay. And I hope people will think otherwise nga dili tanan because ang election usa na nakaadlaw nga aktibidad. We don't even, there's no point nga mag-away pa tungod lang sa pagsuporta sa kapolitiko. Butang imong mga programa, ipasabot sa katawan, and that's it. Kaya ako, sige lang kung balik-balik, I have nothing to prove anymore to the people of Zamboanga del Sur. Gikan ako diha. Yes po, ma'am. Si Ma'am Aurora Aring Iniresirias magpapili isip Congresswoman sa segundo distrito ng lalawigan Zamboanga del Sur. Isip pasalamat, ma'am. Dawatan ning bouquet of flowers gikan sa RMND XPR. Kuyawan ninyo diri dai? Yes, ma'am. Para gini special ni para sa imuha og daghang salamat for Magko makasama ang 5th episode sa podcast sa RMND XPR 603 og 96.7 IFM News Pagadian. Ako si Rajman Joanne Aligado Guangco. Daghang salamat, maayong adlaw.